नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल टिको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। प्रमाण दउछंती गोटिए पद कोन ना भारत हसलिया मुस्कर कमर ता मध्य केसर पुण्यनी ओडिशा रूपी पद्म फूल मध्य जो भली भाव में पद्मरे आज्ञा केशरटीए शोभा पाए ओडिशा रूपी पद्म फूल मध्य शोभा पाउछि नीलाचल धाम पुरी धाम तेणु धनरे जो पुरी धाम कहीं आज पुरी को आज्ञा पुरुषोत्तम क्षेत्र कहगला कौन पाई कहगला गोटे पद आपण मानकर प्रमाण आसीबो संघ पुराण आज्ञा प्रमाण दउछन ना गंगा याचो जल मुक्ति गंगा को आगे गंगा जाऊे बुड़ पकेबा केतबेले बुड़ पकेबा जाऊे आमे भावुछे आज्ञा गंगारे स्नान करदेले हमर समस्त पाप धौत हे सत आज्ञा कारण प्रमाण अछि गंगा याच जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले वाराणसी रो जलरे अछि मुक्ति स्थलरे अछि मुक्ति किंतु ये जो पुरी धाम जलरे अछि मुक्ति स्थलरे अछि मुक्ति आज्ञा वायुमंडल रहिछि मुक्ति तेणु पुरी धाम होछि पुरुषोत्तम क्षेत्र सेतिकी नह तंत्र जामना प्रमाण देउछंती गोटे श्लोक ना भारत चो उत्तर देश पुरुषोत्तम रूपी जगन्नाथ नाम भोलो भारत रे थिबा ये उत्कल बा ओडिशा ये ओडिशा रे जो पुरी धाम रहिछि आकु आगे भूस्वर्ग बोली कहा जाए तेबे धनरे ए जो भूस्वर्ग पुरी ये पुरी को आगे कौन कहा गला काहे की मान्यता दिया गला ना दारु रूपी जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ विराजमान करिथिबा हेतु काहे की ना पुरी को मान्यता दिया गला आगे आपण जेते तीर्थ करी आसुछंती पुरी को न गले आगे हो नाही तेणु कौन कह जाउछि ना सकल तीर्थ ज्ञानी हरे पुरुष तमे दिने करी पुरुष तमे दिने करी पुरुष तमे दिने सकल तीर्थ को हस्तरे धरी जेव जगतर नाथ जगन्नाथ दारु ब्रह्म मुरारी आज पुरी धाम रे विराजमान करिसंती ये पुरी धाम को आगे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहगला तेणु ये हला आगे प्रथम पुरुषोत्तम क्षेत्र तबे द्वितीय पुरुषोत्तम आसिले के से राजा पुरुषोत्तम देव राजा पुरुषोत्तम देव थिले जने प्रजालु वत्सल राजा निजर शासन काल मध्यरे 16टी ब्राह्मण शासन प्रतिष्ठा करथिले मानो से 16टी ब्राह्मण शासन मध्यरे आपण मानकर आज्ञा तृतीय नंबर पुरुषोत्तम थिले तेबे तृतीय नंबर पुरुषोत्तम के से पुरुष युक्तोत्तम समान पुरुषोत्तम तेबे उत्तम पुरुष जने थिले तेबे से उत्तम पुरुष जनक के से तांको परिवार विषय हमको आलोचना करबा को पड़िबो ना से पुरुषोत्तम लक्ष्मी प्रिया
ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟିଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଜି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ତାହିଟା ପୁରାଇ ସହି କରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଧିକ୍ ମୋର ଜୀବନକୁ ସତ ଧିକ୍ ମୋର ଜୀବନକୁ ଆଜି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଧନ ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳଙ୍କର ନା ଯାର ମୁଖ ପଡି ନାହିଁ ହେବାର ତୁଣ୍ଡ ମା ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣା ପଡେନି ହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସାଇ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ପୁରା କଦାପି ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡି ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେଉଁ ନାରୀର ପାଟିରେ ସନ୍ତାନର ନାଳ ଟୋପାଏ ବାଜି ନାହିଁ ସେ ନାରୀ ଜୀବନ ଠିକ ଜନ୍ମକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି ଗଡି ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମନ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।